अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है कि स्प्लिटिंग क्या होती है। थोड़ा सा तो इसको हमने टच किया था जब हमने बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की थी, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में भी थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना एक तरह से सेम पर्सन को जो है ना, सेम ही आदमी को ना, कभी उसको बेस्ट बना दिया जाता है, कभी उसको वर्स्ट बना दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी का मामला है, तो चलो बीवी को ले लेते हैं। तो ये कि वो कभी तो हस्बैंड को हीरो बना देती है और कभी उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। कोई उसने अच्छा काम किया तो उसको बहुत, यू आर द बेस्ट, तुम सबसे अच्छे हस्बैंड हो, सबसे अच्छे इंसान हो। और थोड़ी देर बाद कोई वो हो गई, लड़ाई हो गई किसी बात पे, जो डिसएग्रीमेंट हो गया, तो उसको वर्स्ट बना दिया, तुमसे बुरा तो कोई है ही नहीं, तुम दुनिया के बेस्ट वर्स्ट जो हो वो हस्बैंड हो। सेम हस्बैंड जो है वो वाइफ को भी कह सकता है कि तुम बेस्ट वाइफ हो, और कभी उसको वर्स्ट वाइफ बना दिया। तो इस तरह से दोनों जो है दोनों तरह हो सकता है। जैसे एक ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हो जाती ना, कभी तो बिल्कुल ही उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है कि बहुत ही बुरे इंसान हो, और कभी उसको जो है ना वाइट कर दे कि तुम तो बहुत ही फरिश्ता हो। तो शैतान और फरिश्ता बनाया जाता है इसको ना बार बार, जो है ना कोई इनके अंदर कोई ग्रे एरिया नहीं है कि इंसान को इंसान समझा जाए कि भी इंसान जो है वो गलती भी कर सकता है। तो कभी तो इतने हाई पेडेस्टल पे बिठा देते हैं कि ये कोई गलती कर ही नहीं सकता, ये तो परफेक्ट है, बेस्ट है, फरिश्ता है। लेकिन फिर एकदम किसी मामले के अंदर जो है ना उसको बिल्कुल ही शैतान बना दिया जाता है, बिल्कुल ही ज़मीन पे गिरा दिया जाता है, ठा मार देते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये दोनों सेम शख्स जो है वो इन्हीं चीज़ों में रोलर कोस्टर बना होता है, कभी बेस्ट कभी वर्स्ट। तो ये सिचुएशन जो है इसको स्प्लिटिंग कहते हैं। तो वैसे तो ये इसमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी होता है, नार्सिसिस्ट में भी होता है, लेकिन नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है, नॉर्मल सिचुएशन में भी होता है। थोड़ा बहुत तो देखें हर वक्त हर एक में होता है, थोड़ा बहुत तो ओपिनियंस इंसान बनाता है, कभी अच्छी बनाता है, कभी बुरी बनाता है, थोड़ा बहुत तो ये सब चलता है। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है कि जब रिश्ते इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए, जॉब इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए, और क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो सिर्फ मियाँ बीवी में नहीं होती। अच्छा, मज़े की बात है कि कभी कभी जो है इंसान अपने लिए भी ये ओपिनियंस बना लेता है, कभी ख़ुद को भी कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और कभी मैं बुरा इंसान हूँ। ख़ुद भी इन दोनों बेस्ट और वर्स्ट में ख़ुद भी घूमता रहता है, क्योंकि इनकी होती है कि इनकी इमोशंस बहुत इंटेंस होती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं जो इतने एक्सट्रीम के ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो है ये ओपिनियंस जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के बारे में भी बना लेते हैं, कभी तो बेस्ट फ्रेंड बने होते हैं और कभी बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते हैं, उनको अपना ब्लॉक कर देते हैं। और इसी तरह कब कॉलीग्स के साथ भी ये हो सकता है, कभी तो बड़ी चमी चमी हो रहे होते हैं और कभी बिल्कुल ही फिर उनसे बोलचाल बंद हो जाती है। और किसी रिश्तेदार के साथ भी ऐसे हो सकता है, नंद भाभी में चीज़ें बहुत चल जाती हैं, जेठानी देवरानी में चल जाती हैं, सास बहू में चल जाती हैं, कभी तो बहुत दोस्ती हो जाती है और कभी जो है वो कट ऑफ कर देते हैं। तो ये सब जो है ना एक्सट्रीम इमोशंस जो है ना ये चलते रहते हैं। तो इसका जो है इसको काबू करना चाहिए। इतना एक्सट्रीम के ऊपर जाना जो है अच्छी बात नहीं होती। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक तो इंसान अंडरस्टैंड करे कि देखो मैं बहुत इंटेंस इमोशंस शो करता हूँ या करती हूँ, और मुझे जो है ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। इंटेंस लेबल जो मैं लगा देती हूँ कि मेरा ये बेस्ट और ये वर्स्ट इंसान है, तो ये मुझे ऑलवेज़ और नेवर वाले जो वर्ड्स हैं कि हमेशा तुम ऐसे करते हो, हमेशा तुम ये गलती करते हो, या तुमने कभी ऐसा नहीं किया, यू नेवर डिड दैट। तो इस तरह की जो इंटेंस वर्ड्स हैं, इंटेंस इमोशंस हैं, इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए आप डायरी भी बना सकते हैं। आप डायरी बना के देखेंगे मतलब ये कि किस मौके पे जो है ना ये मेरे बिहेवियर्स आते हैं और किस मौके पे जो है ना मैं इस तरह रिएक्ट करती हूँ। अगर आप अपने लिए नहीं किसी और के लिए भी कर रहे हैं, अपने स्पाउस के लिए या किसी और फ्रेंड के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप डायरी बना सकते हैं कि कौन सी बातों के ऊपर जो है इंटेंस इमोशंस जो हैं वो सामने आते हैं, इंटेंस गुस्सा जो है वो सामने आता है। तो उस पर आप डायरी बना के कर सकते हैं, ताकि फिर उन सिचुएशंस को जो है आप अवॉइड कर सकें, या उन पर जो है अपने इमोशंस को और इतनी स्ट्रॉन्ग जो है लेबलिंग जो है उसको आप अवॉइड कर सकें कि अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना इसको लेबल नहीं करना। इंसान है, इंसान जो है ना गलती भी कर सकता है और उसको ठीक भी कर सकता है। तो हमें जो है गुंजाइश देनी चाहिए। नो वन इज़ परफेक्ट, हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं। तो मुझे इंटेंस जो है वो इमोशंस नहीं शो करने चाहिए। इस्लाम का अगर हम देखें, कुरान का भी देखें, तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, सूरत हुजरात में भी कहा है कि बदगुमानी से बचो, क्योंकि बाज़ गुमान जो है वो गुनाह होते हैं।
تو اس میں یہ کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھی اوپینین رکھنی چاہیے، اچھی رائے بننی چاہیے. اسپیشلی جب آپ کسی سے ریلیشن شپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اچھی رائے رکھیں. اور یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کر دینا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے میں اتنا غصہ کر رہی ہوں یا تم مجھے ٹریگر کرتے ہو. دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. آپ کے اپنے جو ایموشنز ہیں، اپنے بیہیویئرز، اپنے ریئیکشن جو ہیں، اس کے لیے دوسرے کو بلیم نہیں کرنے کہ تمہاری وجہ سے میں ایسی ہو گئی ہوں، تمہاری وجہ سے میں جو ہوں نا بدتمیز ہو گئی ہوں، غصہ کرتی ہوں. یہ نہیں. ہر انسان اپنے ریئیکشن کا، اپنے ایموشنز کا، اپنے بیہیویئرز کا خود رسپانسبل ہے. اگر کوئی آپ کو ٹریگر کرتا بھی ہے تو آپ کو اپنا کنٹرول آنا چاہیے. تو آپ جو ہے اس کو دوسروں سے حسن ظن رکھیں، ان کو گنجائش دیں، کیونکہ وہ تو ہے نا کہ کسی کو 70 تعویلیں دو. اگر کوئی معاملہ ہو گیا ہے، کوئی کہیں پہ لیٹ ہو گیا ہے یا کسی نے کوئی ایسا بیہیویئر شو کیا جو آپ کو پسند نہیں، تو اس کو 100 کئی اس کو پوائنٹس دو، 70 تعویلیں دو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام پڑ گیا ہو، کوئی وجہ ہو گئی ہو، کوئی سچویشن ہو گئی ہو. لیکن یہ کہ بدگمانی نہ کریں، سوء ظن نہ رکھیں، بیڈ اوپینین نہ رکھیں. اس کے شوز میں جا کے دیکھیں کہ مے بی اس کو کوئی کام پڑ گیا ہو جو اس نے ایسا سچویشن، اس نے ایسے ریئیکٹ کیا یا ایسے بیہیو کیا، یا اس کی سچویشن میں جا کے دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی اس کی سچویشن ایسی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے ایسے بیہیو کیا ہے. تو بہت پوائنٹس اس کو دیا کریں، بہت زیادہ جو ہے اس کو وہ تعویلیں دیا کریں. اور یہ کہ دیکھیں اپنا ہی فائدہ ہے. اگر آپ ہر وقت کسی کے بارے میں برا ہی سوچتے رہیں گے یا اپنے اسپاؤس کے بارے میں بھی برا ہی سوچتے رہیں گے، شک کرتے رہیں گے اور نیگیٹو اوپینین رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ خود ہی جلتے کڑتے رہتے ہیں، خود ہی جو ہے غصے میں رہتے ہیں. اور وہ کسی نے بہت کہا نا کہ غصہ کیا ہے کہ دوسرے کی بیوقوفی کی سزا خود کو دینا. اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کچھ اس سے مسٹیک ہو گئی، تو آپ خود جلتے کڑتے رہتے ہیں، غصہ کرتے رہتے ہیں. تو سب سے زیادہ نقصان جو غصے کا ہے اور بدگمانیوں کا ہے، جلنے کڑنے کا ہے، برا ظن رکھنے کا ہے، بیڈ اوپینین رکھنے کا ہے، خود کو ہی ہوتا رہتا ہے. آپ خود جلتے کڑتے رہتے ہو، اپنے آپ کو سٹریس میں رکھتے ہو، انگزائٹی میں رکھتے ہو اور بیمار ہو جاتے ہو. تو آپ کو بلا وجہ جلنے کڑنے کی عادت جو ہے نا، اس کو چھوڑیں. پازیٹیو رہیں، خوش رہا کریں، ہیپی رہا کریں. اور یہ کہ لوگوں کی جو برائیاں ہیں اس کو اگنور کر دیں، ان کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں. آخر ان میں بہت سی اچھائیاں بھی ہوں گی نا، تو اس کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں اور برائیوں کو جو ہے نا وہ اگنور کر دیں. اور انشاءاللہ یہ کہ آپ پھر قرآن کو بھی فالو کر رہے ہیں کہ آپ بدگمانی سے بچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اچھا ریوارڈ دیں گے. تو بس براڈ مائنڈڈ ہوں، اپنے دماغ کو چھوٹا نہ کریں، نیرو نہ کریں. اور یہ کہ اگنور کرتے، بہت سی چیزوں کو نا اگنور کر کے ہی زندگی جو ہے نا وہ ٹھیک سے گزرتی ہے. تو آئی ہوپ اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ کہ لوگوں کی برائیوں کو اگنور کریں، ان کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہوتا. تو انسان جو ہے وہ برائی اور اچھائی کا کمبینیشن ہے. ہم خود بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. تو انشاءاللہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. لوگوں کو معاف کریں گے تو خود بھی خوش رہیں گے. تو ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.